mga solid supporters sa Kidaw Ara. At ko na din yung mga team Kupal kasi sila. Man, thank you lang kami yung handler, si Ako Jane, kaya na atras. Tali kami din yung mga anak. Todo ya! Yes, uno. Tanar biyayayo. Alright, Emil Axel Anay para sa Tanar Ay, Biyaga. biyayayo, bol biyayayo. Volviado de Ayala. Well, good luck and all the best. Pwede ito manpili dito yung numero. Alaya. Oy, Edmond, zoom ala, di mi bully negro. Candidate number 2, you have chosen question number 14. Alright, so this is your question. How can parents build stronger relationship with their children in an age of social media and technology? Otra vez, how can parents build stronger relationship with their children in an age of social media and technology? Sorry, pwede yung pidi pabor. As tiyaba ka, no? Mainay kita na English. Okay, masa daw tsaga ka, no? Saya kita. Okay lang, that's truly okay, no? So the candidates has the freedom to choose whatever language or dialect that they will be choosing. Alright, so pakilaya el unuperen, like contigo, man build pure relasyon contigo mga anak. Aura, na try kita social media and advanced technology. So pakilaya to man build el dito yung relasyon na dito yung mga anak. So, no, buenas noches ulit. Pwede lang yung ase last month, tiyan saya sucede na din yung anak mayor 12 anyo. Ya pwede yung abri di si messenger, talya eletan ano, basta amayakin. So, ngayon mong kwan, siyempre, yes, pantayo. Yung kwento yung din yung anak, aloy numan sina, bata pa, hindi pa dehado na, diso yung edad, kasi taner, diagatyo. Hindi pa dehado, diso yung edad, kay 12 pa lang le. Yang kwento yung kunele, imbonamente, so yak kreman tamel ele, pati na relasyon din yung anak talibay para man kwan kumigo, tang kwento lang yung kanila, hinay-hinay, si tiyan naman sila, araya, ya pwede yun. Social media. Pasensya ka to. Bula, uy. Uy, according. Habla yo. Na, may maya. Wala sa social media. Wala assignment yan. Ano lang. Tanggay lang yun din yung mga anak. Man-distansya un poco na social media ko sa man sila ta pwede mira akil hindi pabor na dila edad kasi ne pa sila dehado tang kwento lang yung kanila imbonamente takreman tamen sila akil lang gracias amega